Hello guys, good morning. Once again, ako si Nini Gargar. Muhatag na pod ninyo o Gorsko for kapalaran. Na? Karon is June 4, 2024. Okay. Sa dili pa na to ipadayon guys. Magampo sa ta ni Lord. Lord, thank you for everything. Thank you for the blessings. Thank you for the gift of life. In Jesus' name, Amen. And then the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay guys, dita maglangan kay duty ko taod-taod guys. Ang nataw sa January, na siya pagkabalisa karong adlaw. Doon na siya plano kung unsaon pag lambo. Og nang nabuhi siya pinaagi sa paningkamot, mao nga nagplano siya sa pag-uswag. Og nana siya mga teknika ron guys unsaon pag-uswag alang sa kalambuan o kalampusan sa iyang mga tinguha. Then February guys, ang nataw sa February, kalit siyang nakatugkad nga kung ang tao maningkamot do nagyoy mapopo, no? O ang tao mananom meaning do nagyoy harvest. Og siya maningkamot do nagyoy mapopo. Bot pasabot ana. Kay kung dili siya mulihok, walay pulos ang tanan kay ang iyang mga planos kinabuhi mahanaw, no? Dapat paningkamutan aron ang mga plano sa kinabuhi successful ang panginabuhi og siya maningkamot aron mo uswag, no? Mukugi ba para sa iyang lihok tao aron tabangan mao nay bot pasabot. Og ang nataw sa March, kalit siya nga nahiuknol sa mga balita. Nakatugkad siya nga kung ang tao magbinuang dili gyud mapuslan. Og mao nga ang iyang paningkamot alang sa kauswagan, gihimo niya pinagi sa katarong og sa kaayuhan. No, ang April do na po'y pag-alagad karon. Alang kaniya ang kalibutan maayo kung ikaw maayong tao. Og ang kalibutan mo palipay kung ikaw adunay maayong pag-alagad, maayong pagserbisyo or maayong tao ning kalibutana. Then ang May aduna po'y pangandam alang sa paninguha niya nga dunagi mapopo. Mao nga naningkamot siya pag-ayo alang sa panginabuhi og alang sa tingusbawan. Din June ana apoy kalaki karon yang adlaw. Gusto siya makasapi pinagi siyang paningkamot og maoy na hiningkamot siya alang sa pag-alagad alang sa kahusay og kahapsay sa panginabuhi. Din July kalit siya nga nakatugkad nga kung ikaw mapalabilabihon wala og pulos ang tanan. Mao nga siya makigsuod na usab sa iyang kahasol og kabalaka. Og mao nga naningkamot siya nga makasuod siya sa iyang mga kasuod sa kinabuhi sa unang panahon nga wala siya mutagad og kinihimon gyud niya alang sa kalambuan og alang sa kapiskay matag karon og unya. And then August kalit siya nahiuknol kung unsa iyang buhaton. Kinahanglan usab siya nga makatugkad nga kung unsa gani mahimong makahimo siyang maayo o manindot nga panginabuhi pinagi sa iyang pag-alagad sa maayo og matarong og kapiskay alang sa iyang kinabuhi. Kinahanglan siyang di magpasagad, no? Dili mapasagaron ang tao nga nagngandoy nga maayo ang iyang kinabuhi, no? Mahimo siya og malipay kung mahitabo nga siya very healthy. Og naningkamot siya og nagampo ni Lord nga siya tabangan matagaron og unya. Then September kalit siya nakatugkad nga kung ikaw dili maningkamot di gyud kakasapi, no? Ang pagbudget kinanglan usab sa iya nga paningkamot. Ang pagbudget mo manay giingon nga kung magbudget ka di gyud ka mahutdan bisag unsa pa kagamay sa imong sweldo abot na gihapon bisag pila ka sweldohan. Mo na ang minimize ang unsa may i-minimize
ang sobra nga snacks, no? Wada na ng snacks. O wado na ng mga putahe nga dili kayo angay sa panglawas. O bawal ang mga sweets kay ngano, ang tao nga sobrang sweets mao nay giingon nga maka-diabetes. O careful, dapat wala na sweet. I-minimize ang sweet kung di ka kabiya, i-minimize. Imbes 5 ka cake imong mahurot, himuan ang 1/4 ang mahurot nimo. Onya 1/8 na pod hangtod mahanaw imong gana sa maong mga sweet, na? Og ang nataw sa October, alam niya ang kinabuhi sa tao maayo kong maampingon kini sa panglawas. Og ang kinabuhi sa tao malambuon kung siya maningkamot. Og alang niya ang kinabuhi sa tao maayo og kini careful sa tanang gipakaon matagaron og unya. Din ang nataw sa November, ang iyang kaymot karon maog yun nga siya milambo og milampos sa mga balita nga wala niya damha nga nahimot siya pag-ayo. Kalampusan og kalambuan iyang maangkon karon nga wala siya magdahom nga makahimo siya. Wow, congrats. Congrats November. Ang December usa, malipayon siya kaayo. Tungod kay dili siya gusto nga surang-surangon sa mga tao. Mga iyang himuon maog yun nga mo lampos gyud siya sa iyang paninguhaong mo. Lambo siya sa umabot nga panahon. Mga ang tanan niyang mga misyon sa kinabuhi, halimbawa pag school o guban pa, iyag yung lampuso na, meaning iyag yung humanon aron siya dili biay-bayon sa uban nga taas og mga zaman. Taas og mga degree holder, mana ang bot pasabot. Og ako guys, naman ako mao nga unsaman. Shout out to my beautiful family, relatives, and friends sa Philippines and abroad. Ako ra magud isa guys sa Hotel ni Pedro. Mao nga shout out na lang sa tanan, no? Og kini si Nini Gargar mo ingon, goodbye. I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you, dear, I know, but have a good time. Have a good time to all of us, guys. God bless. Magandang buhay po. Mua.